हेलो फ्रेंड्स हमको जुहार गुड मॉर्निंग केंता अच्छन आपण माने आशा करछे समस्ते बहुत भलसे थिबे आज ही गला न संडे छुआ माने दुईटा उठले न काम धाम मुई मोर सब सारली न कपड़ा काची सारली न सुखाबानी ताली जेहेतु बाहर वर्षा वर्षा तो नहीं हेबार पूरा पूरी भूरी भूरी करुछे बेले बाहर तो सुखाबार नहीं न सेतिर लगी पछे फैन रे सुखामी आज जेहेतु रविवार अच्छे स्कूल ड्रेस माने सब काचली हेटा सब बाकीटा माने सब हेटा पछे सुखामी राति सुखाले भी चलबा बाकी स्कूल ड्रेसटा आज सुखबार अच्छे आज हूँ संडे काଣା काଣା करमा चलुन मामून के पर ठंडा जर हो गला जेन आइसक्रीम खाऊचे और जेन हुस पिऊचे नहीं काଣା नहीं है ठंडा पूरा टंटी आवाज हो सब बसी जाइए पूरा ईसार के भी ठंडा हो जाइए दुई बहन के ठंडा हो जाइए पूरा हेल्ले नहीं मेडिसिन ताकि खा बोलुले हेटा सका उठला कि नहीं उठला नहीं गया सीधा तार बाबू बापा नहीं से पलासी मैं बाथरूम जाइए बाथरूम आला बेले मुझे खोजुचे कहीं गला बोल देखला बेले तले सेने फिट पूरा बाबू बापा बोले पागल पूरा से दादा के नहीं मिनटे खाई पी नहीं देवार ना पूरा पूरी से दादा ऑफिस भी जाई नहीं पार एंता बिता कर दूसरे नहीं इताके लुकाई लुका कर पूरा से जाएसन पूरा एंता हैरान कर आज तो संडे अच्छे आज पूरा रहे घरे दादा थे मोर टेंशन बिल्कुल भी नहीं और पूरा मोर सब केते बेले भी दादा जब घरे अच्छन कि नहीं से ऊपर केते बेले भी रहे नहीं यहाँ यहाँ आसी खाई पी तलू आसला न यहाँ महाराणी आमर दवाई कैसा लगा गंदा लगा बेटा मम्मी मैं पास्ता बनाओ पास्ता खाएगी दीदी को बोल दीदी प्लीज पास्ता बना दे बोल तुम्हें बोल दो मुझे लाज लगता है दीदी से कौन लाज करता है क्या बोलते सुनिया तुम बोलो ना दीदी को पास्ता बनाएगा तुम बोलो ना मुझे लाज लगता है बोल उसका भी तबीयत ठीक नहीं है तेरा भी तबीयत ठीक नहीं है क्या रहा है यहाँ पे मैं बना दूँ बेटा ठीक है मैं बना दूंगी पास्ता है स्पाइसी वाला बनाऊं कि बिना स्पाइसी स्पाइसी वाला खाओगे हाँ बेटा ठीक है आज आम रंधा बढ़ा देखुन इमें तो नहीं सेनर भोग अनसन भोग खाऊन निहाती जेहेतु आम इना महाप्रभु रखीचन बेले आम मैंने यहाँ सब खाऊन घरे आक टेंशन दिन यहाँ देखुन मुनगा शाग आ माखन फूल एसचे आ माखन फूल पिठो भजा बनामु तुन शाग मैंने भी सब बनाहीचे आउटा मुनगा शाग आउटा नहीं बारी मुनगा शाग ही भल लग्सी देखिए जदि हाइब्रिड मुनगा शाग नहीं जेनता रांधले भी टिके भी भल नहीं लगे तो यहाँ देखुन यहाँ आज संडे रे आम रांधिचु आज चिकेन तो गुड़गुड़ी पड़ा खली तो ना रे खाई दौन आज जेनता नहीं देखे न खाना पीना आवाटा देखुन आज टमाटो खट्टा समस्ते खाई सारे न उपरे यहाँ आम खाऊँ आउ दाल आउ चिप्स कराही सब चिप्स छाड़ा छाड़ा मतलब कम करूँ आम जेहतु चिकेन खाइमु बोलिकी आटा मुनगा शाग आ माखन फूल भजा तो यहाँ देखुन यहाँ प्रसाद आनिक रखन ताकर लगी आम कल बाढ़ी चाहिए तो माछ मांस यहाँ नहीं खान 10 दिन टे प्रसाद खट्टा दाल तरकारी सब आउटा खाई पी सारे आउटा गोटे नहीं जाइए कहाँ नहीं जाइए मामा क्या थे चश्मा यहाँ चश्मा पिंधार तो मैं दिने भी नहीं देखा खाई नौटंकी 6000 टका चश्मा टिके भूल दिस बार इला गोटे काना देछि सेंड भलियाटा
आउ आमे निके गोटे जगह के जाऊँ चलुन रास्ता मुझे आपण मानक बतामी आउ मामुन के शुए देली न आउ मैंने मैंने छुआ मैंने कहीं नहीं जान दादा नानी आ मुई कर जाऊँ आउ गोटे बढ़िया जिनिसटे आपण मानक देखामी केन के जाऊँ जे बोले यहाँ बाहरी पूरा साइली न आउ गाड़ी आसचे गाड़ी रे आमे 3 जन जीमु आउ ईशा अच्छे आउ मामुन के तो ज्वर ज्वर वाले मेडिसिन पत्र देके खुए खुआ कर शुई देचे आ संध्या तक देखमी निले संध्या टे डॉक्टर निके नाबाके पड़वा देखाला ही छाड़सी छुआ मन जिते भी ज्वर तो पानवा देखबे आर छुआ मन को से आहर मेडिसिन तो चलुन फिर कंटिन्यू रहन वीडियो रे आ चलुन जिमा हमारे ड्रायर भितर जेन तो स्कूल ड्रेस में अच्छे सर सुखे दे बाकी आला में सुखामी न बाय लागे चिंता है उसको खाई 5-6 बजे तो उठे भी आयुष की चाल मैच अच्छी इटा आम जाऊँ सियाल बाहली बेले आपण मैंने जिन मैंने लोयर सुक्तिल जेन रास्तार जाऊे बाटे बाटे पड़ोसी आउ सेने निके आगु आमर किरासिनी गोदाम थिला आउ एबे निके सब एटा चाष बास चली चाष बेले पुटल ही जगह होचे आउ दादा सबटा करूछन बेले रविवार के रविवार जेहेतु जासन आज रविवार अच्छे आ बाकी टाइम ऑफिस टाइम बेले निके हेटा रविवार के रविवार जासन आउ टिके हेटा साइड टिके बेसी इंटरेस्ट चाष बास करबारे बहुत भल पाएसन सेति लगी हेटा सब करिछन आउ हेटा आमे पुटल फलीचे आउ बेले मते बहुत मजा लागसी पुटल तुलबार लगी आउ घाई जेन आइसुल बोल के बेले हाड़ तुला होता बेले यहाँ आज जाऊँ पुटल तुलबार लगी आउ यहाँ देखुन यहाँ आम आसीगलु न जेनटा कि लोयर सुक्तिल जा रास्ता मस्त रास्ता पूरा कर देछन आउ इनु निके 1.5 किलोमीटर हबा मेन रास्ता रो जेन पाटनागढ़ जाबार जेन ठाणु निके हाड़ देखुन यहाँ आमर गोदाम थिला आगु हेटा जेन देखुछन आउ सब आमर सब जगह यहाँ जेते बेले इमनकर जेन किरासनी थिला बेले इटा माने हाड़ा 2-4 एकड़ हाड़ा घिनी थिले निजे आउ मोर ससुरंकर जगह निके सेटा अलगा आड़े अच्छे सोनपुर जा रास्ता रे सेटा अच्छे सेटा टिके बेसी अच्छे आमर जगह पतर सब बेले यहाँ आम नानी मुई यहाँ जाऊँ बाकी निके सब आड़े देखुन सागुआ सागुआ वर्षा दिन लगे बोलिकी बाकी नहीं के मत सांप के बहुत डर लगसी सत जहाँ कहून मुझे नानी के पचरौली आ सांप सुंपी तो नहीं था बोलिकी हैं बाल्टी गोटे आया तो इनता तुलसम तथापि देख लटा हो गला लटा यहाँ पर मारवा के उसो दे नहीं पारबा ताले पुटल 3 भरन बाहर ए बिनुआ माने फिर सांप बिनुआ माने फिर अच्छी देखो भाबू कि नहीं दिस से पटो पटो तुल दे बोलबो केते घंटा लागबा देखो मुई भाबसी एंता मुई कोशिश करा केते बेला बजा तो आधा घंटा तो तुली दमा बोली देखला वाले देखो ना रे आरो बोली याडा तो निनो सियाड़ जो सियाड़ अच्छा हाँ हाँ यार हवा केते फुटल देखना केनता मस्त है मुझे रुकी दे ना चुपटा तो बुहिबो बसा रुकमा किटे फुटल तुलनु ना गुप्ते फिर सरला नानी हेड़े तुलुछन देखुन खाली बेले निके एटा समस्ते मिसिक तुलुछु आउ निके गोड़ माने पाद माने कादो ही चपल चपला खुली देछु कादो हेबा बोलिकी आउ लटा माने भी भोटे ही लटा सफा करवार कथा बाकी क्या करबे दादा आसी पारे तो आउ रविवार आएसन आउ हेटा
ସବୁଆଡ଼େ କରାକରି କରସନ୍ ଆଉ ନିକେ ହେଟା ବୋଲେ ନିଜେ ନି ରହେଲେ ନିକେ ଯାହାକେ ଲୋକ୍ ଲଗାଲେ ବି ତ ନିକେ ନିଜେ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହେଲେ ଯାଇକିରି ବୋଲେ ଏଇଟା କେନ୍ତା ପୁଟଲ ଫଲିଛେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ତୁଲୁଛୁଁ ହେଟା ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ମାନେ ବାଛିକରି ତାପରେ ଫେର୍ ଘେ ନେକ୍ସଟ ରବିବାର ଫେର୍ ଆସିବେ ଫେର୍ 8 ଦିନ ପରେ ଯାଇକିରି ଆଉ ଏଇଟା ନିକେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ପୁଟଲ ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଆଜି ପାଖାପାଖି 2 ବସ୍ତା ତ ହେବା 2 ବସ୍ତା 60-70 କେଜି ତ ହେଇଯିବା ଆଉ ଏଇଟା ଲାଗି ପାଟିକେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ତୁଲି ଦେଉଛୁଁ ବୋଲିକି ନିକେ ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ହେଇଯାଉଛେ ଆଉ ନହେଲେ ନିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗତା ତାପରେ ସିଆଡ଼େ ଯେ କାମ କରସନ୍ ନିକେ ସେମାନେ ବି ହେଟା ତୁଲୁଛନ୍ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁଲବାର ଅଲଗା ହିଁ ମଜା ଏ ବୋଲେ ପୁରା ଦେଖିକରି ଖୁସ୍ ଲାଗିଯାଉଛେ ପୁରାପୁରି ପୁଟଲ ଦେଖିକରି ସତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ୍ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ 2 ବସ୍ତା ପୁରାପୁରି ହେଇଗଲା 2 ବସ୍ତା ଏଇଟା ହେଲା ଆଉ ଆମେ ହେଟା ଅଧା ଏଟା ବେଲେ ଛାଡ଼ି ଯେନ୍ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ସେଟା ମାନେ ବି ତୁଲୁଛୁଁ ହେଟା ନାନୀ ସାଡ଼େ ଆଉ ତୁଲୁଛନ୍ ହେଟା ପୁରା କେନ୍ତା ଅଣ୍ଟ କରିକିରି ହେଟା ବେଲେ ହେଟା ଘର ନିପେଲ ନିଜକେ ଆନବାର୍ ଲାଗି ଘରକେ ଆଉ ଏଇଟା ଫେର୍ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୋଇଲୁଁ ଆଉ କେନ୍ତା ହଂସ ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଏ ପାଖେ ନିକେ ମାନେ ହେଟା 2 ଘର ରହୁଛନ୍ ବି ଆଉ ଇନେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ କରୁନ୍ ଘର ଦ୍ୱାର ବନିକି ରହିଲେ ବି କିଛି ଡର ନି ଲାଗତା ଆଉ ଆମର ଜାଗା ଯେନ୍ ଅଛେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ହିଁ ଅଛେ ପୁରାପୁରି ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ 2 ଘର ରହୁଛନ୍ ବି ଗାଁ ବାହାରେ ଏଇଟା ମାନେ ଗାଁ ତ ସିଆଡ଼େ ଅଛେ ଶିଆଲ ବାଲି ଗାଁ ଏଇଟା ଆମର ବାଟେ ହିଁ ଅଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଘର ଘୁରା ବନେଇକି ରହୁଛନ୍ ଆଉ ପୁରା ଇନେ ସବୁ ଚାଷ ବାସ ଖେତ ଖଲା ସବୁ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ କରିଛନ୍ ପାତାଲ ବୋରିଂ ବି ଖୁଡ଼ି କରି ସବୁ କରୁଛନ୍ ବେଲେ ନିକେ ପୁରା ମସ୍ତ ଜାଗା ଏକା ଇନେ ପିକନିକ କଲେ ସେ ଦିନେ ବି ମଜା ଲାଗବା ପୁରା ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ଆମର ଜାଗା ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛେ ଏଇଟା ମାନେ ବି ଟାଇମ୍ ନି ହେଇ ପାରବାର୍ ଆଉ ଇଏ ତ ନିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନି ଦିଅନ୍ କେନ୍ ଜିନିଷକେ ଆସିକରି ଆଗରୁ ଯେତେବେଲେ ଆମର କିରାସିନି ଗୋଦାମ ଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ନିକେ ଉଇଲ୍ ଉଲା ଧାନ ଚାଷ ସବୁ କରାହଉଥିଲା ବାପା ଆନା ଜାନା କରୁଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବେଲେ ଇହାଦେ ସେଟା ତ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବେଲେକେ ନିକେ ଏଇଟା ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ତାପରେ ଦାଦାକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଚାଷବାସ କରବାର୍ ଲାଗି ଦାଦା ହିଁ ସବୁ ଏଇଟା କରାକରି କରବେ ଏତକର ବେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ସାରଲୁଁ କାମ ଧାମ ସାରଲୁଁ ବେଲକେ ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ ନା ଘରକେ ଇହାଦେ 5 ବାଜିଛେ ଦେଖୁନ୍ 2:30 ପାଖାପାଖି ଆସିଲୁ 2 ଘଣ୍ଟାରେ କାମ ଖତମ ହେଇଗଲା ପୁରା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଯିବାର ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଏଇଟା ମେନ୍ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଆଉ ପୁରାପୁରି ମସ୍ତ ରୋଡ଼ ବି ମସ୍ତ ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଏଇନା ଗୋଦାମ ଅଛି ପୁରା ବାଟେ ଯେନ୍ମାନେ ଯାଉଥିବେ ଦେଖିବେ ବି ଏଇଟା ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି ଘର ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ବାହାରିଲୁନ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ମାମୁନକେ ତ ଜ୍ୱର ଆଣିଥିଲା ଇହାଦେ ଇନୁ ଗଲେ ନିକେ ଡକ୍ଟର ନିକେ ଟିକେ ନେମି ଦେखाମି ଟିକେ ବୋଲଛେ ତାର ଆବାଜ ପୁରାପୁରି ବସି ଯାଇଛେ ବେଲେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ସେ କୁଆ ଟୋପି ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଏଇଟା ଆସିଲା ପରେ ନିକେ ଭୋକ କଲା ବେଲେ ପକୁଡ଼ି ଆର୍ ଭୁଜା ଦୁଡ଼ା ଏଇଟା ଖାଇଲୁ ବେଲେ ଇହାଦେ 8 ବାଜବା ପାଖାପାଖି 7:30 ହେଇଗଲାନ ବେଲେ ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି କରାହେଇଥିଲା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ 5-6 ବଜେ ଏଇଟା ଖାଇଥିଲେ ଆସିଲା ପରେ ଯେନ୍ ନାନୀ କରିଥିଲେ ହେଟା ବେଲେ ନିକେ ତାପରେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ପିଠଉ ଟିକେ ଥିଲା ପିଠଉ ନିକେ ବେସନର ତାର ହେଟା ଥିଲା ଯେ ହେଟା ନାନୀ ହେଟା ଲେଖୁଛନ୍ ହେଟା ଦୁକାନ ସାମାନ ଲିଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ହେଟା ଆର୍ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଖାଉଛେ ରାତିରେ ଆର୍ ତ ଖାଇବାକେ ନି ପଡ଼େନ ବେଲେ ଭୁଜା ପକୁଡ଼ି ଆଉ ରାତିର ଆଜି ଆମର ଖାନା ପିନା ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ପନିର ତରକାରୀ ପନିର ତରକାରୀ କରାହେଇଛେ ଆଉ ନିକେ ହେଟା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସନ୍ତଲା କରାହେଇଛେ ବେଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ଖାନା ପିନା ଆଉ ଆଜି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗଲା ଯାଇକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଯେ କହିବେ ପୁଟଲ କେତେ ରେଟ୍ ଅଛେ ଯେ କହିବେ ଆଉ କେତେ କେଜି ହେଇଥିବା କେତେରେ ବିକିଲୁ ଯେ ବାକି ନିକେ ନିଜେ ବିକିବାଟା ସବୁଥିରୁ ବେଷ୍ଟ ଆଉ ଏତେ କମ୍ରେ ନେସନ୍ ଆଉ ଡବଲ ଦାମରେ ଯେନ୍ ବେପାରୀ ମାନେ ବିକୁଛନ୍ ମୋତେ ତ ଯେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ନିକେ ମୁଇଁ ନିଜେ ପୁଟଲ କେନେ ବସାତି ଆର୍ କେଜି କରି ବିକି ଦେତି ପୁରା ଏତେ ବାଧି ଆସି ଏତେ ପରିଶ୍ରମରେ ଜଣେ ଜିନିଷ କରବା ଆଉ ନିକେ ତାର ରିଏଲ ରେଟ୍ ବି ନି ପାଇବା ବୋଲେ ଏଇଟା ପାପଡ଼ ଗୁଟେ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ନିକେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲେ ବି ଆମର ବାପାର ଲାଗି ଏଇଟା ଭଜା ହେସି ପାପଡ଼ ନି ହେଲେ ସେ ଖାଆନି ଗୁଟେ ନ ବାକି କେହି ବି ନି ଖାଆନ୍ ବୋଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜି ଆମର ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ତ ଚାଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କେନେ ରଖୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ବାଏ